tu jingkal pathian he pi na lalpaum pi na to hun pha hun hoi te mu thei dong thei tang thei kit a tu ni tan pha a lalpa ni ma te hung pui a ana tong thei a ama phat thei a ade zong bol thei a hi pi le na boina tuam te kala ilen lai in pathian hoi na te dong a tu ni in yêu nào isangam ahilo le iloi igual email head I head lo te mitam piten sina hanmuala ahung liam san nung in tunin ging tu ten lalpa mel hol theya pathian na tong theya athu soi theya phanala te satheina lai dinga hun hoi hun pha lalpa nong pe na lai je in itan chianga hung pui tui pathian koma lopina le pa toina thune ina le lal na zo sia tunin I khusa a hi tu jingkal hunin pathian thu holim khom le chia ka ut a hi le tu lai kalung sima banglam ki soi le a hi lo le igamin bang pen ta poimo a hi pathian zalin igam sunga Bible siam lekha siam hagau mi ai lo le pathian na tong phanala bang tam tai sado a sermon tam ta te ingai khia a ai wa hu chipum pumin jong tunin poimo ai lo ta sap khat akoi in nei na lai in ka he a ujen hu ading in igamina poimo keimi malma mai jong ka poimo pastor te pathian na tong te ahi lo le upate ahi lo le missionary te ahi lo le Christian ging to kichizo sein ihin khwa a ipoimo itasap imamo inei dingwa poimo ma mai degree sang ta le ahi lo le siam na pil na tam ta te nei jong le hang hiya sam som gelenga ham te na hi inei lo wa hi le igamin bang tan dai lo dinga hi chi hi tu lai kalung sima oma hu soi khom le ka ud a sam number som gyat le nga na a chang khara pari nung sim ningin olal pa nang ma chu nagam tunga nanakipa a nangman jacob sal tang te chu napui kita hi nangma na mi te gilo na nangai dam ta a aswal na zo shau na khu khum ta hi sela na thang tom na zo sia na lamang ta a na lung tha na lau hoi na apa na ki hei ta hi o ka hudam na pathian u hung tung ding ki din la hule na katung va na lung tha na top sa in katung va kum tuangin na lung tha ding a diai ma na lung tha na chu suan zo sia tanin na umsa jing ding adiai ma na mi te nang ma a anuam the na ding un na hung su hal ki si diai ma lalpan athu siang thoi sim te a thai ni tan chada ding in ngwal zol hen la hi sham som gelenga na a david ham te na chu bang hi chi le praying for revival and restoration tun ding kin na ding le hal tha na revival tun na ding a david hi pathian ko ma ham te a hi chi hi imu a wo chu bang chi ni moi chi la chang li na hung tung ding ki din a chi a wo che la chang gop na a hung su hal ki din hung su hal ki si diai ma hung tung ding ki din lalpa ung suhal kidin malaya o kani te ma bangulal panang manung suhal kid in chi in hi pathian lalpa ko ma aham te a Israel te Babylona kum som sagi saltanga amzo nung un Jehovah pathian happy na tungwa tungin BC zangale somli le khada padin zangale som lenga sungin Ezra lamkai na in ahung ki kidwa
Jerusalem khopi se sa chu lam tha in aum a hi uchi bangin BC zalile somli le nga in Nehemia lam ka in nanuaya ahung ki kitwa uchin Jerusalem kul bang hi ahung lam tha ki ta wahi a khopi te akul bang te asunga asete abang loteng lam tha in kidung ding ki din ahi lo le in le lo te lam ki in ai lo le in le lo nei le lam sil le ten poimo tengu lam tha ki ma zong le u Israel ten a poimo u ama mo u ahin khwa a poimo ma chu sil dang bang ma hilowin lalpa pada su tha ki na lalpa pat a o khai hin tha ki na lalpa pat a dam na kining chin na hing kit na no tha ki na sel tha ki na ga tha ki na hu te lo a hagaulam dam na lo a hagaulam hin na lo a hagaulam hal na lo a wa apolama kulbang lam tha in ai lo le pathian bia in te lam tha in ama wa ki pa na tun lo a hi usia in lalpa pada ama mo usu bangai hai chai le lalpa hung su hal tha in lalpa hung su hing tha ki in lalpa hung su dam tha ki in o tu ni hunin ka in ka lo teu ka lam ta u ai lo le ka gamu ka tung ki tau hi zong le sil khat ka poi mo na lai u nanga padin dam na ka poi mo wa hi chi in pathian ko ma hi athuma tu ni hunin zong o khai bangzia a hal tha na ngai i hei igam sungin hi tu lai in adia in nidanga i poimo si china hi si tunin adia ni poimo ma mai a hi hagaulam hal tha na lowin hagaulam hin na lowin hagaulam kipa na lowin hagaulama nuam na lowin hi lop na ding a lo a hi chi hi chiang ta in akoi imu a huding in sam som gelenga a David sam gel tu athum na zia khu tuni in azia thumin i endinga khatna a nami te nangma anuam the na ding in hitan chiang an hong pui kita a ka saltan naw na hong pui Jacob saltang te na hong pui kit a uchele nami te gilo na ngai dam ta a uchele nami te sual na khu khumta a hi o na thang tom na kum khoi na koi jing na lai dei ma lalpa hu teng nang man nang pui kita nang ngai dam ta ka ki pa wa hi hi zong le tu ni in nuap na ki pa na ka ta sam wa hi hal tha na ka ta sam wa hi lalpa chi in hi David samgel tu ang ham te a ihin khwa tunin adia in Israel te ma bang in wa sultan na padin Israel ten hi sultan na na nei mun ma mai wa ai gupta panin sultan na ana saltangu a sultan na bang hi ai aha sadan a heva Assyria ti panin sultan wa Babylon padin sultan wa sultan na hi ahin khwa gumbang zakhat zo chang sultan mi te nuai mi te musida umgi ge ahiu chi hi Israel ten ahema ma maiwa sultan na hi to bang ha sa padalal pa na puido ta chiang a o khai pathian koma ki pa thu jong soi theilo pathian koma ki pa na chang jong hello tam ta umdan hi oi uche nang pui nung in jong lalpa ka ki pa thei su ka nuam thei su na koma ki pa thu jong ka soi thei su huzia in lalpang su halin tunin ging tu te hin khwa jong i ena Isual now lian pen na hi le lalpa ko mai ki pa thei lo oi lalpa ko ma ki pa thui soi thei lo pathianin itunga ahoi na te mulowin ahoi somang pia lain wa khat imu lo pe na iboi pi a ai lo le giada hong pia la in khat pen itan lo pen chau ingai tu a uchi in ihin khwa pen ki pa na thei lo in lalpa na pui ki lai a apui na ki pa huai na lom lo me cha pathian phat gi ge sa nga o khai aina lo teu ai lo atan lo teu ane lo teu buai pi amma bang tunin ging tu te zong huchin yumin ka he a ging tu te hin khwa a lalpa a bangjia anwam lo di hai pathian ko ma bangdia tunia eite miten hasana atu alaya asi laya eitu andama
Batianin inkwan dama ahung koi inkwan kima ahung koi o khai lalpa hoina itante asia mangte khata zong le hang lalpan atam zote dama ang koi na lai tunia pathian hoina itante hi simseng gwal lo a hi pathiana lalpa ging tu te hi kipa na soi gwal lo Peter thot khat bung khat chang giat na a kipa na soi gwal lo achi huddam na lalpa Jesu Christa huwa huddam na ine pen kipa na soi gwal lo soi thei lo soi zo lo lalpan ahung pia hi mai zong ikipa jing ding a hi la ging tu te hi lalpa ikipa dizia point khatleni kang tam bangza khat kang soi su dinga leilung pian ma a Christa tel i zia un FSC bung khat na nasim vai le tam ta ging tu te ham phat na ging tu te house na asoya hutela a leilung pian ma Christa tel i zia un a happy na a swal ngai dam i zia un Christa go lo dinga tel i zia un mial sil bol the na apada tat do i zia un Christo pathiana phual i zia un happy na zia siam tang i zia un Chrisi sanzala su naite i zia un kum to nga su bukim i zia un dan ham siat na a pat huddam i zia un hagau siang tho a chiam chi i zia un Jesu Christa go lo tu i zia un sil thon pia soi seng gwal lo tang tu te i zia un inat na zo sia sudam the nei i zia un hagau siang tho hamon tu nei te i zia un pathian ta te chi a ko i zia un hinna le khabu a iminu gel a hi zia in rapture changa la to a om ding te i zia un Christo gwalzo ta vai hom khom ding te i zia un si na tunga gwalzo tu nei i zia un kum tuanga pathian to teng khom ding i zia un hiteng bana atang jong tam pi ging tu te i ham phat na hi soi ding hi le ki soi zo lo de hi gen ding hi le ki gen zo lo ding a hi usia in tu ni in pathian lung siat na pathian hoi na pathian pi na pathian ton pi na pathian hamuan na mi te na mu phalo atan phalo khovel mi ten ane phalo o khai tu nia nei tu te hi chen zon bung som le bung gom na chang som na chang tom na lamana sim vai le khovela hasana tam pina nei ding hi zong le hamuang ta inumun alzia chuken khovel ka zota a hi khovel zo tu nan zo tu si na tunga gwal zo tu lalpa nei hi chen tu ni in ging tu te ki pa ta a thanwam ta a lalpa ko makipa jing ding i hi wei hi a i ham phan na te i he si a lalpa na hung pui ki na te i he si a lalpa na hung lam kai na te i he phat si a itan lo te i boy pi a i nei lo te i boy pi a thil neu cha lung bai hei ki phin na ding ai lo le nuwa na ding ai lo le ngui na ding i hol a itan sa te ya kipa na chang Halloween tan lo te i boy pi jen tunin ging tu te hi kipa theilo hi nuam theilo hi lalpa a hamuang theilo hi chi tunin gel thani unaw bangzai na tan pathian ta hi mai zung thupi hi lo mo o unaw te bang ngayun bang chilo malung sian na pan hung pia tai ma pathian ta te chia ziangu zoni na chi ma bang ngayun bang chilo malung sian na pan hung pia tai pathian ta te che ziang mai u hi mai zong su ni tum a o khai jan khowa ki pa na lal pa ko ma soita a hi na mi te nang ma nuam the na ding in ka tan tiu ka he chiang the na dingun nang pui kit alo pi dan ham pha ka hi danu ka he the na lal pa nang man suhal ki din achi ma bang tu ni in hi ging tu ten lal pa padin o khai athu siang thowa padin lalpa pada haltha na ki poimo a hi tel lovin chu khoimun am jong le chin bang na sem jong le chin lalpa na ki pa thei ma sang se in na hin khuwa a nop na am ngai si ding chi hi tunin gel tha ni bible a bung saw pen chu sam zal som le kwa hi a hi a chang za le som sagi le gup a uma hi sunga hi na thu bang in hung su halin na thu bang zeli nung su halin na vai hom na bang in nung su halin chi hi ya bai hi sam numbers zal som le kwa sunga sam gel tuin ana soi a ya ka soi u da hi le
bắt hiền thu dung duy tunia hi ihin khua pen bắt hiền thu isim tung to na bắt hiền thu ingai khia tung to bắt hiền la iza tung to bắt hiền pada hal tha na I hol wa hi le o khai khovela hal na lo hi achang changin bắt hiền thu sim som lo thum na nei som lo in hal na bang itan soma hi theilo pathian thu sim ding pathian to ki pol khom ding pathian to khom ding pathian o ngai khe ding pathian pada otha ngai khe ding pathian pada o tha khat ama pada iza tha khat ama pada I he tha khat om changin I ha gaw pen tha a hi uchilo wa tha khada mo tha pen hi theilo ham te na in bible sim na in pathian to ki pol khom na hun pen izat chiang le aim akipa na umahi chi hi tuni in hetha le hang de hoi ka sa ging tu ma sa te hi ka enzel silbol te ye dai le bungni changsom li le khat na bungni na changli na pentecost ni ang tunga abonun hagaw siang thawin adimu chi hi imu ai le bungni na changsom li le khat na Peter thu soi na tung tonin mi sang thum ang piang tha uchi in pian tha zon bang chin omei bung thum na changsom le kwai chin so hujian ki siun lan na sol te not mangai the na dingin ki hei kirun huchin lal pa padin hal hun te ahung tung ding hi Israel te hi Jesu Christ si zo in o khai ging tu te ki the dalwa anung zui te ki the dalwa o Jerusalem nung zui zal somni te chau pathian hagaw siang tho tun nga in aham teva nidang ami asang zui te pen tunin ki the dal mangin khoyam zong hi chi jong he theilo khobin abuai ta wei zong le zale somni ne te zia in ham te na te hagaw siang tho tun nga in pathian nga wa pathian abuan wa uchi in hagaw siang thong tunin asanga te hi ang piang tha wa bungli changli na isi mai le mi sanga hi zong le thu ngai khe tel atam tai na ging ta wa pasal ngen sanga vel apha o hi chi hi ekimukit pathian thu soi zia un bolgen the inom wa suangkula khum inom wa uchi in limdang ta main pitel le aloi te chini soi sat in amoi hi zong le hi silbol te bungni na kahin khwa suai lo silbol te pumpia e da hi le ging tu te hagaw siang thowin adim zelu chi hi akimumun maya hi te hi tunin ipoimo thai hal tha na tun na dingin imi mala lalpa buana lalpa to ki pol khom hal tha na pasoten hal tha na pasoten su tha na pasoten pathian thu za tha na inei lo ai le hal tha na thei lo wei tunin hu hi ken zong kamamo ka to pi ten zong mamo ging tu zo se ten hi imamo ai hi ide le hi itup le hi o khai pathian ko ma inget hi tha ma le chi dei hoi ka sa ai hi tel lowin chu hin khwa pen ha sa pathian na to zong ha sa deu ding hin khwa zong ha sa deu ding hagaw siang thowa thop na hagaw siang thowa puina silbol te na envai le Peter hi hagaw siang thowin adima ulchin mi pi te hi athum na ainuang kilinga abonun hagaw siang tho dim wa hang san dan thua soi chi hi is imukit uchele Paul hiang piang tha uchin Paul hagaw siang thong dima bungsom le thum na bangchi na mai si le bungsom le thum na hagaw siang thowa dimin missionary na kwanwa uchi in nung zui teng pung deu in nung zui te hagaw siang thon adim chi hi kimu ai uzien tunin atha in Keizong hi koizong hi iko tuam ten igam sungun imamo chu pastor te hiano mipi te hitale hagaw siang thowa dim hal thana pathian ko makipa na pathian ko malopi na pia na pe na hi tunin imamo chi hi ka soyun mai ka soyun hi ai pastor kham thongin la hoita mai ana phua thangwan mei kuang hungleng in la katungwa wa bang hung tuang in atungsa Pentecost ni bang athain hung sem kit in o van mei kuang thupi ungkumin kunga yu hi o van mei kuang thupi ungtungin kunga yu hi van thangwan dong kon hung hong in la na van mei kuang hung sol khia in van mang na kom
kung nge nu hi ung semin malai ma bangin lalpa tu ni in na mi te na malai a na ve ma bangin lalpa na man hung ve tha in nang makipa na kanay non ta siw tunin kagam sungo buhay ta nat nain adim ta kalungay zo ta u izong le lalpa tuniin nang main kahinang suthain kain sungong suthain kakautom sung suthain kagam sungo hung ve thain chin hi tunin ithum na hima ma le chi hi de huai ka sa au je na thainu naute lalpa lama athain ikiki dingwa lalpa ko mangen ni chi hi khatna ka sayuta Billy Grahamin tan china soi khat auma Scotland pastor khat auma pastor pa a member tela a mi khat gen theima ma mai in lu khat umin in bahara pezolo nele ta lung kham mangbanga amla in pastor pan jong hi te in kona head pedin hi aloile gwaltela sum adong khoma hito bang hasan na ni I member te oma hi ama pan pi na ding sumidong khom ding uchi in ama pan pi na ding in hi sum adong va aila don zo in u again thei te kom in avapaya jingkal khavapai in akodu avakiwa hi le khatveya kiwa aki hong sia ni ve kiwa ahong ki hong tuan sia thum ve li ve nga ve kyu zo in aki hong ta sia ama jong mai he akot ki hong lowai changin aki ki ta a aki ki dai le jing nin bazara hiya nu pi nu to ang ki tua khawa bang chi da na hi zani in naina ka hunga kot kang kiu kiu le na hong sia a chi a hi le pastor pa nang mo zani ka kot hong kiu ka in nei pa in bahara ladinga hung hin te ka chi zia in kot kang hong ngam lo a hi o khai nang na hi lam heleng zo konung hon ma di hinga kain nei pa kain bahara ladinga ung ka sa jang hong lo ka hi achita a ichi in pastor pa zo angai to o hagaw lama pathianin hung wang pia uta ak ikipa na ding na hung tong ut a isong le 18 in lungsim hong lo hi 18 hesiam lo hi achi a uchi in hi alungsim su khama ma mai unaute tu ni in nang le ke jong lalpan hi ilungsim ko nang hong a ang kiu ut a uchele ki pa ding in tai ding in midang sanga jong nuam sa zo ding in I hin khwa pen hagaw lama ki pa din lalpan sillo piang bol sa te he tha ding in lalpan tu ni in nang le ke ahong ko ai huwa hi poimo tu ni in ging tu te hi ki pa na ding sang ki pa lo na ding I holwa o khai lungkim na ding sa lungkim lo na ding I holwa nom na ding sang in nop lo na ding I holwa nuam lo chi in zu pa wai ki su nop somwa ai la kham thei pa wai chi ni ki su nop somwa ai la pathiana pada gamla in a hi lo I bolwa u chang in la ki pa na in ei tuan sia lal palam en tha in pathian ko ma ki pa thu soini chi hi khatna I soyuta ani na bangje thum samgel tu bangje thuma hi chi le pelowin ahud dam na chu ama laute na ya hi huchi a lopi na chu igama the na ding in na mi te anuam the na ding in chin athuma ani na a lalpa lopi na igama akila na ding in gam sunga lalpa lopi na akila the na ding in chi in hi ang thum ai New American Standard Bible hi chin achia that his glory may dwell in our land amma lopina igama the na ding in igama akilat the na ding in lalpa lopina pen lalpa pathian lopina pen haltha na kipa na ni cheng in lalpa lopina pen na hin khwa akilang ding ai nakipa na natai na o khaina umdana miten lalpa lopina bathian umpina na hin khwa ka hin khwa amuding a ulsima abangin tuni in lalpan igam sunga haltha na ang tulle chu o khailim dang ta mai in alopina hi kilang di ahi igam sunga kilang ding ahi chi hi chiang ta in mu thein auma tuni in igam sung hi bangji ai chanuam lo ahi ichi chale lalpa a haltha na ine lo chen Jesu Christ a haltha na pathiana ki pa nai nei ta chang igam sunga o khai alopina kilang ding office kaite office muna ai lo le lo kwan na muna bazar kaite bazar kai na mun te ya ai lo le ina umte ina
pathian thua holim na pathiana pada holim na pathian thua holim na pathiana taina hute inei ta changin alopina hi kilang ahi chi hi imu a Wales gam sangkhat zakwa leli in Wales gama reviver atung a wa atun laya limdang ta mai chu banga hi ai chai le zuzua namunte ota chele lam namunte cinema hall teng aboni na ki kha a ama koima zudon nium non talo lam namuna koima ho nium non talo cinema hall a koima ending non talo football en thanwam te jong na satama if football en ki molte ending jong mi tom hi ta uchin oma zel bang jong ki kha in ota chele court a koima case ava paiding non talo in uchi in police te bang ina sep ding henon talo in police ten bang bol voi chile police ten la pol alemva uchin reviver meeting reviver a thu soina te police te bang la avasava uchi in hi Wales campaign na sata mai in ahin kho akiheng a uchia a ki hen bana hu chau zong hilowin in sung ki te ki siam thain zunne ten ne non lo ai ta chiang in nu pa ki se te ki se non ta lo in nu pa ki hen te ki hen non ta lo in ko tuam pole pa a denomination a ki hen na te bang zong na sata main akiam a ki pum khat na ko tuam sunga oma uta chele gam sunga ki pum khat na te oma hi uzia in tu ni in reviver hal tha na pen lalpan tu ni gam sunga ong tung sa le ka chi ma mai igam sung yena amial ahi igam sung yena in sung te yena amial ahi uzen huteng teng abe na ding in lalpa nang ma in hagaw siang tho la pho tuin o hagaw siang tho khuvanu nem hungleng kidin kung ngayu o hung suhal kidin na mi pi chaute mualiam lowin sul hung hei kidin hung ngayu nge hagaw nu nem nang malowin mi pi te lamangu hung pui kidin jing sol a si achi ma bangin malai mi te anung zui te thuam ma bangin manung zui te na thuam ma bangin na hagawin hung thuam kidin chin pathian ko ma thum le hang hi ipoi mo a hi hu te tel lowin azwa bula kachi ma bangin pastor ten thui soya Bible class te ineya inve na te ineya seminar te ineya o khai banglo teng program I bol a o khai program a hoi thei pending in online te thui soya ai lo le banglo teng I bol a hi teng I bol a hoi a hi isong le hal tha na atun masang sein ya I bol teng chu sep di bangin asem zo lo ding chi hi chiang tain mu thein om ta a hi ujenu naw teu a thain tu jingkal hunin oi gam sunga pathian lo pina takilat na ding in kalung simai chin aum mai a hi igam sunga el bethel amla in hi bangza khat te hi igam sung chu chan pul hi asukha a zu don te bang zong akiam zo a ota chiang le ba hi in sung ki se te zong akiam zo wa nupa ki ngaidam adimin auma batian na tong te ma zong ki ngaidam auma uchi in hitubang hal tha na pen el bethela hal tha na hui hi pen tuni ni gam sunga hui pi ma bang in ai lo le ba hi o khai ping pe ma bangin hal tha nine igam sung imi mal te hi no ki le ka chi ma mai hi te lo win tel hi thei lo wa hi o unaw teo athain tu ni in hu te I hung nei ta chiang in bang chim de office ke ka hi office DC office igam sung e na MLA te MDC te ai lo le benga officer te ai lo DC officer te SD officer te ai lo le office government office in a teng mi te ma chet a hi ging tu te ma chet a hi wa hi izong le hute in mun khada to ta chiang in adi ta in a hi naw a chang cha mang hil in ging tu hi naw mang hil in ne dinga la ding chawa in o gam sunga development te pen a hi di banga pai non talo in officer ten huai thei teng huai a ai lo le bang lo teng a bol ta chiang in hu chiang in gam sung pen development chi zong le hang a hi thei lo we MLA te la bang zat kan e thei dei MDC te la bang zat kan e thei dei o khai center ba hi project khanung pai hen lan bang lo teng pai zong le
o khai tu ni in igam sung pen di ta lo na in ai lo le bang lo teng in adim ta a igam sung pen awa di bang awa zo lo hal nai nei ta chiang in officer ting ting in hal nang ne hen lan a sep di bangun a to di bang nung tong hen lan pa so ten tep sep di bang ki sem hen lan ai lo le pathian na tong ten kipia di bang kipia in so khai pathian ma ki ngai ngiamin siam lo kitan in iswal teu ki si in igam sung hile hu chiang chawa igam sung pen hoi dinga hi chi hi chiang ta in ka he a hu chen unaw teu a thain tu ni in ki en tha ni hu chiang chi chiang le officer ten jong Chris le khathot ka hi gei chu Chris palai ka hi chi in huwa ale huwa ato na mun te a hi hoi dai na ang sem ding wa ne gu ta ki dem na a non ta lo in hoi dai na a sem ding u chi hi mu thein awma u jen a thai naw te o tu ni in o nang le ke lalpan tu ni in hal tha na a hi im e ma mo u hulowin zo ki pa na nei si ni igam sung jong bang lo teng soi jong le hang bang lo teng gen ma jong le hang a chang chang MLA te ngo dinga a chang chang MDC te ngo dinga a chang chang le vai home te ngo dinga a vai home te tu ten paso te sa kholam kai te ngo dinga khale khadi ki ngo to dinga a chang chang in gam sung it ka hi chi a underground a uma hi chi a vai home te ngo dinga ama e ngo zel dinga iki ko to dinga a phatuam lo di ai uteng teng a phatuam lo ding ai paso te jong i hoi lo na awma ute ong muding wa amau jong i hoi lo na mo iki ko tu khop dinga aban ison the lo dei hi jong le hal na om ta cheng in hal na hui pi ni gam sung ang tuam cheng in bangom dei mei te le kaya lut sin zu don non sin ichi te amau thu hi lo in o khai ha gau seng thawina lung sim nang sep cheng a hoi diwa kham the gui the ne te igam sunga kholai a zum lo ke ya kham the gui the ne te huta che huteng hal ta cheng in lim dang ta main hute pen ha gau siang thong mat ta cheng in nang le ke soi tam ngai lowin ang ki siam tha ding wa ka ni popi ching hoi lo a hi ne hol na dia hoi lo mi si na hi chia thei to bin seminar ila a government level a church level a pan ila wa a phatuam lo hute jong ang ki si ding wa hu chele chingpi kap a lifeboat achiwa a hin na uzong kho salowa va pai te pen hu chia in ane hol naung ki heng dinga hu chele gam sung bin na dinga thau toi ka hi ki chi te pen thau gan hilowin gospelin a hin khwaw ang heng ding a hu chele khan to na dinga fan imu tam ngai a hi cha fan pen mu tam le mu tom hilowin mu imu te pen izat di ta chenga igam sunga o khai development pan dei bang zat ve mu ma zong le izat di lo a hi le igam sung pen development ngai lo ding du am na hinon lovin di tat nine igam sung vai a home dinga hu chiang in igam sung pen o hia ikoma kol le vai te in o khai Christian te ki heng we manga hi bang tunga hi chin ama jong alim dang asading wa hu chin i hin khwa dan igam ta dan teng mu chang ama jong ki heng ding ai hi te tel lovin chu bang za ve soi ma jong le hang ikimi vela ten kol le vai ten mei te in ging lo te in ei ma testimony mu thei lo wai ta chiang in o khai igam sung hi amial deu ding ai hu sei ipoi mo chu lalpa kagam sung wa na lo pi na kilang sa in kahin khwa wang kilang sa in nang ma hagawin thuam tha in o na silbol theina ka tung wa hung sulang tha in chi pathian ko ma thum le hang dei hoi ka sa a ka le khagel na ai lo ka thu soi chang ka gen khachela pu livren bining zachin apian tha zowin pathian in ompi a ahin khwa hina sata main government teacher a hi a ai wangin pathian in kota a hi ta chiang in amazon pathian na government na sumle pai te lo a o khai insung kep a ut a hi izong le pathian in a kota a pathian in a hin khwa na tong ta a pathian in khovelam teng mit atosa ta a hagaw mang thai te i nine adim ta a uchi in hong ki pando a pathian na ahung sem a ka soi khel le ngai dam hen lan zotunga padin than lona apai a thu soi ding in zotung to than lon ki kala pathian mol ama pathian mola aham ka ham te achi a ye testimony soina khada ka za kha ya ka ham te na tuima ma mai hin uchi in da kal bang za hat ka ham te zo in
ka khang lo ka top ta ujin ka paisu thalon ni ta thu ka soile mi piang tha nga ujin hagawin na tong in limdang ta mai mi teng piang thai izong le upa khen khaten hagaw di lo hi achi zia un azing ni thai ni in ko tuam danga thu ka soi achi unaw pa ailo ipu ailo ilam kai masapa puneng zachin pen pathianin ana umpi ai hagawin ana thuam ai limdang ta main hagaw mei sel pen ana podo tuni hunin zong o khai ging tu te al khang tha te in hi mei sel hi hagaw mei kuang hi tunya ipoimo hagaw lama hal tha na hi ipoimo pu khup chin thanga hiya ama ahia bathianin anazang ahi igam sunga uzen tunin atha in nang le kei igam sung hagaulam mei kuang hagaulam mei selpen idet tha ngai me mai cha ma mei chu akuang jing dinga hi chi ma banga ya mei kuang lo hagawa hal tha na lo hagawa umpi na lo hagaw silbol the na lo hagaw siang tho pentecost ni lo thu soi penin koima sukhanon lo pa so te di jong ning kitel huai ei ma jong ki hing lo aw khai soi na te jong hing lo ai jen tu ni in hi hagaw mei kuang ko tha le hang lalpa hung su tha in lalpa hung pan pi tha in chin pathian mel hol tha le hang dei huai ka sa ka hin khwa kamang hil thei lo khat sil neu cha khat ung soi ning in Chitara 2004 5 akum chat kamang hilta hula ahi Bible translation to kisain training ka kuan wa ka kuan na wa hi ni thoma hiya huchin Sunday ahung tunga pastor promote malakal ahia pastor Silchar Baptist Church local pastor promote ahi lain ama huwa training kana inawa kigin ni talam inahung pai pastor mang Sunday ni ta chiang thu soi ding na hi ahong chi ka hu phul ma mai bang zia in keisa nga siam zo keisa nga pil zo doctorate ail America pata mi le khasiam ail Bible siam hizat na la kei pen ta Sunday ni ta thu soi ding chi chiang in ka ngam lo ai uncle hi da he ka cha ka ki lep ba atom nan ka ki lep zo ta si biain sung ka lo don thum na ahong nei pi cái dòng lão pumin cái suang lel pumin pathian thu kang soya ei ha ma jong ki soi siam lo English isiam lo to ing soi pen hi ha sa ki hupul ma hi ai wangin limdang ta main pathian in ngom pi unitain ka thu soin ken jong nuam ka sa angai kheten jong nuam sa ka thu soya pa hi chi hi ka he ai usein tu ni hunin hi hagaw thop na hagaw pi na hagaw dim na hagaw tuishu na pen hi tel lo in hi hal tha na tel lo in pathian na to jong ha sa chi hi ka he chiang ma mai unaw te tu ni hunin hi ipoimo wa hi en tha ni hi lalpa ko mangen tha ni chi hi ka soi un ahia atom na dingin kagam sungwa o na mi te anwam thei na ding in khatna ani na kagam sungwa na lo pi na akilat na ding in athom na kagam sungwa lalpana wang pi na katan thei na dingon chang som lenia hi chinang soi ahi lalpan silhoi ahung pedinga hule igam unzong ahai chiga aswa tading hi igam sungin hai chiga igam sunga nele ta kining chinga yum theina ding in lalpa wang piana itan na ding in lalpa ki pa angaya uchiang le alopi na igam sunga isulat angaya igam sunga alopi na isulat zo chiang in lalpan awang piana pen igam sunga in sunga ahung sulang ding ai dunia bangzia pathian lopi na pathian wang piana achang chang tang thailo chen lalpa lopi na pen sulang zo lo kenjong sulang zo lo at koi powin jong ki sulang zo lo huzia pathian bol zol na pen igam sunga o hidi banga pai thailo a hi chi hi ita lalpan amua sam gel tu na soidan hoi ka sa ma chu o khai lalpan silhoi ahung pedinga hule igam sunga jong hai chi ga amding ya tung lama parin isim suaile lungsian na tullo le thuta akimutu wa di tan na le hamwan na akitop to hi thuta chu leitung parin apodo di tan na in wana parin ahung ensu hi di tan na te thuta na te pathian de zong bol na te
Bathian dei songa hin na te Bathian hin Pathian lo pin ne hin khwa ing zat chengin Bathian na ki pa a eizong ki pa a enzong inwam sa a Pathian lo pin a hin khwa akilat ta chengin Pathian na sata main e ki pa a hi nule paten ta te nei a ta te pen hindi bang a o lal anule pa lo pin dinga ki pa na de hin chang nule paten itate tunga it ki nei lo ai uchi ma bangin lal pa lo pin ding a ama ki pa pi zonga alo pina isula chang lal pan eya it na nei lo ai uchi angin awang pe na tampi itunga ang sulang a hi chi hi hita mu thein awma hujain unaw teo atha in igam sungin a chang cheng in ken hitin ka ngai to zela a chang chang le sum le pai bang jong ima mo pe ni ngai tu a ai lo le bai hiai sumita sam hoita sam hi ita sam hui poimo ichi a ko tom sunga hi poimo ai le hui poimo in sung hi poimo tampi soi a hi izong le tu ni hunin pathian ki pa na ding bon phol le hang lalpan ima mo te hi ung pe ma ding a hi ama sa pe na awang pe na hilowin ama lo pi na pen su subukim le hang lalpan eya a hoi nang sulang di a hi chi hi tunin gel tha ni unaute atha in lalpa wang pe na itanut a hi le lalpan tuni in ama ini poimo bang banga ung peto zel ding a hi ag igam sung hi adita azong hilo ai a hausa hi ai I haule ine izia in pathian jong mo mamo lo to banga sim sim hi ta wai nele ta atuni hunin atasam chu bang za khat umma hang hi zong le atasam lo jing le ni ta a huan ding atasam lo pen tamma ma ta hi akrol patia umin in song ai lo le bang le gari ni le thum ina koi in echi in pathian gwal zona itang ta ai wanga hutia jong tunin ilung kim thailo bang zia in ama a ikipa lo zia in la pathiana hal thana ine lo zia in tunin hisanga hoi zo pathian nung pe u na lai a hi hisanga hoi zo pathian nung pe thei na lai a hi chi hi he in chronicula hichina soi a kamina ki ko kamite ki nga nyam wa aham te wa kamel a hol wa ule a umdan gilo teu ki he sanun chu wa na parin kana ngai khedinga aswal nau ka ngai dam dinga agamu kasudam ding a hi kawang pia dinga agamu kasudam dinga ka ngai dam dinga kasudam ding ai igamin tunin damna poimo ai keimi mal ma mai zong damna poimo kain sungin damna poimo nain sungin damna poimo o nain sungin pathian hoi na poimo tuni apolam hilowa asung lambang zong poimo ma hi chi hi tunin gel tha ni unaute atha in sam som gel nga nain bang hi tunia asoi hui I ham te na pathian ko ma iki ko na lalpa ko ma I thum jing pen hi ma le dei hoi ka sa a South America almolonga kichi khopi khat a uma hi khopia hi mi hing sing ni vel ateng wa sing ni vel teng la a hi zel munli a uma zuzua na hi som thum le guba a uma uchi in hi zela mi ata ta zolo khobin hi zela hi zu kham za kham ailo le hiam ngap na adim khopi a hi zain hiam ngap na ina dima ki swa ki ailo ki vwa ki sat sul le za na ichia hiam ngap na khopi a hi zain hi khopi pen hi aswal ma agilo ma mai a hi utubanga amla in hi pastor Meriona kichi hupa pan la na zal in hi mi bangza khada kai khoma aham teiwa zan khovan pathiana bonwa ochi in mi bangza khateng piang thain aki khomna miung tam deu in ochi in wa zumun zunete ailo kham thei bolte ailo mi hu hamte piang thain hi khopi hilim dang ta main aki heng a ochi in ane ile alam teu ailo le ba hi a hai chi teu pen o khai hi chang nga in asuiten hi sang khat parsena a hai chi teu hi a hoi zo a hi a chi oi agam sung pen sema ma mai ni dang lai a pian tha na le hal tha na amma a jing kali tho a lam pi ai pai le lam ge ya zu kham ai cha zan khowa a zu kham mi dim jiang mai dan hi ai o khai hu chi a pen khu tu in bang to bang khopi ai ta i chi ai le pathian khopi bia in khopi bia in adim khopi kichita ai
uzia in hi bia in dim khopi pen dim dang ta mai a ni dang a sual na ngena dim khopi hi ai izong le lal pan tun a heng ta agam sungin hai chiga te alle som in alle za in apung sa ta ai unaw tu ni hunin kahin khwa na hin khwa iga swa theilo na te lalpa lama ikipa theilo na te in sung akichup theilo na te lalpan tu ni in hal tha na igam sungin atan poimo ma mai a hi bang chi hun chap hal tha na ki poimo a hi ai chaile tu hun to bang a khovelin nat na hi pi nat na huai sia ai lo le kial le ta atuna ai lo sa le gal atun zo chenga hal tha na hi adia aging tu ten ki poimo a hi kala te bunga chang som ni le khadini chin a soi a nalama hung hein olal pa huchin hein kom ding hi nidang lai bangin kani teu su thain nidang lai bangin kani teu su thain lalpa nalama hung hein huchin hein kom dingu nidang la ya solomon hun lai a o khai tu nia ka khopi teu bang jai che sia hi ka khopi teu bang jaki hal manga hi kanu ka pa teu bang khoya tunga hi ta vai ka ala te bung khan na bung ni bung thum na sing wala bang chidan hi bang chidan hi khopi hi to bang lo pi khopi hi to bang o khai thu pi bang chidana hi to bang tai lalpa hi to bang katung tau tu ni nang manung su thain kanidang lai ni te bangin hung su thain chin hi ya Jeremiah pathian koma a ham te a hu hi tunin eite ham te na hi le ka sa a olalpa na thu soi ka za a kalau hi olalpa kum te la nanato suhal in kum te la a ki hesa in la na thang tom chiangin khotwa na hezing in habakuk bungthum changa na a pathian lung tha na Israel te tunga tung o khai ha huan hai chi banglo teng hi chi a su manga umta theiga te jong o khai aga amnon ta lo huan hai chi te jong gan gwal te jong mang ve ta izong le habakuk lalpa ko mang ham te lalpa kani te ung su tha in o gagam sungui chi na dim zota nang manung pan pin chin hi pathian ko ma a ham te a habakuk ham te ma bangin tunin i hin khoi ham te na hi le o pathian keima lung tang siang tho hung siamin la hule ka sunga hagaw detta hungguan tha in sualin kana liam ta lalpa o ang kana kom ta tual kana that ta bol loading kana bol khata kumpi davidin pathian ko ma ngai dam anget ma bang su tha in lalpa tuni in kahin khaw ki se zota o hunga swa tha sa in kahin khwa pen hi to bangin omta hi chin david hi pathian ko ma ang ham te a unaw te tuni in ke mun sang le mun siang thowa ka uma miki ngai ngiam te lungsim su hal ding le kisi tun te lungtang su hal ding in lungsima kisi tun te le ki ngai ngiam te ko ma zong ka um hi su hal ding in ga su ding in lalpa hung wang pia ding in nang le ke ko ma om a hi ujen tu jingkal hunin athai in unaute lalpan nang le ke a he pi na nong ko na lai sam som giat le ngana lam ka khopum pi ni ham te na hi le iko to member zo se ni ham te na hi le but hian ko ma inget thau hi le hi telowin zo tua sang a dia in tu ni in hi pi zia in covid zia in sung bang za khate ipasalinung beisan izinung beisan itapai nung beisan ipai nung beisan in sung lungai le mangbang te pen hi hagaw siang tho pol na lo a hi hal tha na lo a koi ma adam swading ki umlo a hi lalpa hal tha na am ta chiang le lalpa apata su tha na am chiang in hi inat na teng tengo ilungai na teng tengo ilung kham na teng tengo iman sa teng tengo o business bolte zong tampi mangta uta chiang le o khai lo na semte ai lo le bang chi zong a bazar kai te ai le dol kai te ta he no I na to nau hi akoi boita school bolte zong a boita a ai lo le lam tom toma o khai pastor te zong I boita hi zong le hi teng atun nungin lalpa hung su hal tha in nang ma a hung su hal tha in huchi le ka gam sungwa na lo pina kilang ding tu ni na kilang si ko kaman sa teng ka huan hai chiga teu ai lo le ka business teng lalpa nang man ale somin nang dit thei a hi ujianung su hal tha in
o ka pathian tuni nangma ka kipa ding wai kanuam thei non talo wai ung sunwamin lalpa chin pathian ko ma ham te ni lalpan hi de na hin khwa hi de tuni na kipa thei non lo wai na mai tai non lo wai na ninga kitelai in anam chen zo ning kitelai uzien hi pe na hi tuni ni poimo Halloween zo khovel hi ha sadi ai hi halna atun lo le o kumbang za atana khat hi sanga igam sung se zodi hi ai thu soi zong ha sa zodi hi ai pathian na to zong ha sa zodi in kamu hi ai khang lai te zong se zo sem di ai nu le pa zong se zo sem nu pa ka zong se sem di hi zia a adi ta a o hi zong le wa pada ibit na dinga chu lalpa pada hal tha na lalpa pada kipa na hi tunia ipoimo igam sungin ipoimo ei adia ging tu ten ipoimo hi tu ni ngen ni lalpa suhalin panpin chin pathian ko mathum ni lalpa na thu isoite alo pin ading isoi khate athain ibo na ding gwal zol henlan pathian ma kun ni lalpa hingjing ka pathian limdang thailo tuni jingkal honoi ta mai nangman nangmu sa nang tan sa ka hinna na hungbol hoi sa David ma banga samgel tu ma banga lalpa tuni in kagam sunghi nang ma umpi na nang ma kitwa pi na nang ma mapui na nang ma kebit na nang ma hal tha na hi lalpa ka poimo sana le dangka in le lo nei le lam adim in lalpa nei zong leong nang ma hal tha na ka nei lo vaile o lalpa kalungu kim tuan si dinga kalungu a oi tuan si dinga mi hingten ta sapen lalpa in lalpa ahun chi anei lo ahi ujian happy ta mai lalpa kagam sung hi to bang veng vung la nang ma akipa na be nang ma tai na be nang ma nop na be nang ma hamon na be lalpa kanei lo le chu lalpa o khovela kipa na ding omlo tuni na thain lalpa o na mi te na zel ma bangin na mite na su halvel ma bangin tunin kagam sunguzong koya khatung tonin upa khatung tonin pastor khatung tonin ai lo le lalpa nupi khatung tonin papi khatung ton ka khang lai te khatung tonin kagam sungwa hal tha na hung sulang in hung tung sa ma in chin na ko ma kangen hi Halloween zo lalpa o kagam wa kain sungwa kamimal hin khwa wa kana to na wa ki pa na ding om non lo ojia nang ma kangai wa nang ma kang mamo wa nang ma kang poi mo lalpa tunin kala wa hung leng in thu hung soin lalpa nang man na hung tong in na mite hung hopi thain na mite hung lam kai thain chi in na swa halo na te hung ngai dam a na lo pin ding ka soi kha ka gen kha te nang man o lalpa hung wang pe ding in chin kalalpa Jesus Christ min na ko ma kang thum hi amen.